Dobrodošli u novome vlogu. Kao što vidite, nalazimo se u Trstu. U prethodnim klipovima ste mogli vidjeti naš put do Trsta, a u narodnim klipovima ćete moći vidjeti šta ćemo sve doživjeti u Trstu i šta smo se pogledali. Tako da uživajte u ovome videu. Prvo što smo otišli da pogledamo je bilo naravno Srpska pravoslavna crkva koja je posvećena Svetome Spiridonu. Već su se u 18. vijeku doselili Srbi u Trstu. Izgradnje hrama je počelo 1751. godine, kada je carica Marija Terezija dozvolila Grcima da osnovu vjersku zajednicu. Nakon nekoliko godina stvorena je zajednička grčko-srpska crkvena opština u Trstu. Između Grka i Srba izbio nesporazum po pitanju sveštenika i upotrebe jezika na svetim liturgijama, jer je liturgije služio samo grčki sveštenik. Ubrzo su se nesuglasice riješile i počeli su služiti grčki i srpski sveštenici. Grci, ipak nezadovoljni ovim restriktom, napuštaju zajednicu sa Srbima na Veliki četvrtak 1781. godine. Srbi su zadržali zajednički hram, isplatili Grke i dovršili njegovo ukrašavanje. Pošto je hram bio podignut na nestabilnom zemljištu, odlučilo se da se taj hram sruši i podigne novi i veći, ljepši hram. Uglavnom su Grci i Srbi ostali u bratskim odnosima. Sad pijemo piće, iza nas je crkva i eto uživamo. Arhitektura me podsjeća na austrijsku arhitekturu, ali nije ni čudno kad je Trst bio mnogo godina pod Austro-Ugarskom. Mi smo jedva našli naš hotel. Toliko smo se umorili da smo morali nekoliko sati da provedemo u hotelu i kasnije smo se uputili prema dvorcu Miramare. U autobusima u Trstu se može samo plaćati ili sa bankomat karticom ili putem aplikacije. Automat nije prihvatio moju austrijsku bankomat karticu, a jedva smo uspjeli da instaliramo aplikaciju i da se snađemo koliko sad košta stvarno karta do tog dvorca, a i niko u autobusu nam nije mogao pomoći. Tako da smo pokušavale da dugovlačimo taj cijeli proces, pravići se da ne znamo kako da se plati putem aplikacije, da ne bi imali problem ako neko dođe da kontrolišu karte, a mi nemamo da im kažemo da smo pokušali i da nismo uspjeli. I sve dotle smo to radili dok nismo stigli do dvorca. Tako da smo bukvalno išli bez karte. Kada smo se popeli do ove vile, smo mislili da je to taj dvorac. Ali nekako sam imala u sjećanju da je taj dvorac bio veći, koliko sam vidjela preko interneta. I ništa, mi smo stvarno mislili da je to dvorac, mi smo sjeli na klupu, uživali, posmatrali more i krenuli dalje. I jedanput vidimo tamo iza drveća ogroman dvorac. A mi onako, pa šta onda je ovo bilo, ako je ono tamo dvorac? Miramare je dvorac izgrađen u 19. vijeku za austrijskog nadvojvodu Maksimilijana I i njegovu suprugu Charlotte. Predveče smo posjetili Grčku pravoslavnu crkvu koja je posvećena Svetome Nikoli. Ona je podignuta u 18. vijeku nakon što su Grci odvojili od Srba. Crkva je ukrašena predivnim ikonostasom i sa divnim freskama. Trenutno se desni dio fresaka renovira. Danas otprilike 600 Grka žive u Trstu, a Srba su preko 10.000. Grci u Trstu imaju svoj muzej kao i svoju biblioteku. Crkva se stvarno nalazi na jednom predivnom mjestu, ima direktan pogled na more, a i u blizini se nalazi i Srpska crkva. Crkva je otvorena od ponedjeljka do subote od 15:30 do 19:30,
a nedeljom od 9 do 12:30. Idemo se sad na trgu Piazza Unita d'Italia i tražimo pizzeriju. Ćemo obavezno da probamo italijansku picu. Trst leži na raskršću latinske, slovenske, grčke i jevrejske kulture, gdje se srednja Europa susreće sa Mediteranom. Stoga se smatra jednom od književnih prestolnica. Pod carem Augustom Trst je postao važna granična tvrđava Rimskog carstva. U 18. i 19. vijeku grad sa svojom velikom lukom bio je jedina kapija Austrije ka Mediteranu, a Trst je u to vrijeme zamijenio Veneciju na njenoj vodećoj ulozi u trgovini sa Bliskim istokom i razvio se u najveće trgovačko središte na Jadranu. Dajući apsolutnu slobodu vjeroispovijesti, što je većinom bilo ograničeno na Trst, Habsburgovci su lukavo podsticali naseljivanje trgovaca iz drugih zemalja. Trst je tako postao internacionalni melting pot u kome su ljudi različitih vjeroispovijesti živjeli zajedno u miru. Moje scene sada. Trebali smo ići danas u Veneciju za Flixbus. I on kreće u 8:20 na onom mjestu gdje smo izišli sa jučerašnjim autobusom iz Graca. I mi smo pola sata već ranije bio tu jer mi volimo da smo ranije, bolje da mi čekamo njega nego on nas. Tu i dolaze i gradska autobusa i druga autobusa iz drugih krajeva. Dolazili su neki drugi Flixbusovi koji se vraćaju za Budimpeštu, za Rijeku. I nema tu šta, to je jednosmjerna ulica, on tu stoji, okreće se i opet nazad na glavnu ulicu da ide dalje. I mi čekamo, njega nema. Jedan put prolazi jedan Flixbus, piše tačno da je to naš. Mi smo skoro sretni, sve super. I on prođe pored nas i ode. Nije stao, nije ništa. Ili mi onako, moguće štopala. Šta se to sad dešava? Još nije došao iz te ulice koje inače svi dolaze, nego neka sporedna. I mi očito te sporedne i vidimo da je to za parking, da je to željeznička stanica. Nema šanse da tu ne piše ništa, neka da tu piše tu je stanica za Flixbus. Ništa. I sada nema od toga ništa, imamo mogućnosti sa vozom da se vozimo, ali nakon ovoga jednostavno želimo nazad u hotel, pa ću smisliti šta ćemo nadalje još da pogledamo, jer bukvalno jedan cijeli dan smo izgubili. I morat ću da ih kontaktiram da mi vrate novac. Mislim, bilo je to 50 eura. Bez obzira, 50 eura je 50 eura i želim to nazad, jer to nije bila moja krivica, nego od njih. I tako, to je sad za sad i vidimo se. Nakon našeg razočarenja sam morala dobro da razmislim kako ćemo provesti ostatak dana. Tako da smo odlučili da se popnemo uz one fine stepenice koje možemo da vidimo iz naše hotelske sobe. Nazivaju se Scala dei Giganti. Poslije preko 200 stepenica smo stajali u podnožju tvrđavskog zida i imali smo jedan divan pogled na grad. Teodora se penje na stepence. Ja ću spast s trotovara. To je bilo puno sporta za ovu malu djevojčicu. Vidite kako je lijepa i ovo je naš pogled.
Došli smo u Park della Rimembranza. Tu se nalaze spomenici u formi kamena na kojima pišu imena palih boraca iz različitih vremena u toku istorije u Trstu. I pošto je ispalo da nismo otišli u Veneciju, smo nekako pokušavali da ipak nešto dodatno vidimo ovdje u Trstu, iako smo većinom sve pogledali. Tako da smo se prošetili do ovog parka, do ove tvrđave, koji i dalje nisam zapamtila ime, ali nema veze. I pokušavamo da nešto novo vidimo u Trstu, kasnije ćemo opet otići u centar, nešto ručati, pojesti nešto slatko, obavezno moramo probati italijanski sladoled. I to je to. Imali smo i u planu onda otići večeras u 18 časova na večernju službu kod nas u našoj srpskoj crkvi. I tako, da se završi ovaj dan i sutra se vraćamo nazad. Ja, ich will beide. Oh, ich glaube, die heiraten. Ich bin sowieso da. Ja. Ja, man muss die doch grüßen. Naja, die haben geheiratet. Oder hast du das nicht gesehen? Ja, schon, aber Schau mal dieses wunderschöne Auto. muss verheiratete Menschen grüßen. Keine Ahnung, aber es ist cool. Ich finde es so cool, dass du es auf Video hast. Okay. Geh jetzt einfach der Burg entlang. Es muss doch hier irgendwo einen Weg geben. Došli smo do srednjovjekovne tvrđave Castello di San Giusto. Ulaz u tvrđavu je koštalo 3 eura po osobi jer smo bile ispod 26 godina. Imate unutra mogućnost da posjetite muzej. Interesantno je također da je njihovo osoblje obučeno kao i iz srednjeg doba. Ali mi to nismo htjeli posjetiti, nego smo htjeli otići na platformu na kome smo imali ovaj prelijep pogled na cijeli grad. Onda smo se spuštali do grada. Išli smo kroz uske uličice, opet kroz stepenice i baš je bilo interesantno i pogledati ovaj dio grada. Viele Treppen nachher. Naišli smo na Teatro Romano di Trieste, provedeno rimsko pozorište. Nakon večernje službe smo otišli pojesti još jednu picu i tamo smo vidjeli zalazak sunca. Ujutru, nakon što smo napustili naš hotel, smo ponovo htjeli doći do hrama Svetog Spiridona. Htjeli smo ponovo da se prošetamo kroz Canal Grande do mora, uživajući u jutarnjoj tišini. Nakon što smo se zadnji put okrenuli prema crkvi, smo krenuli pješke dalje do autobuske stanice.
Nadam se da vam se i ovakav video isto dopao. Ne može uvijek sve da ide po planu i moraš uvijek imati neki plan B. Tako da sve u svemu bilo je jedno interesantno kratko putovanje. I eto, vidimo se uskoro u novom videu. S Bogom, amin.